नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत ओडिया यात्रा कथा यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज क्यों यात्रापाटी केउंठी परिवेषण करिवो आउ काहार क्यों नाटक हबो। आज होछि 23 एप्रिल 2024 मंगलवार। तेबे आउ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। ता पूर्वरु आपण मानकु गोटिए रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पाई। तबे आउ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा इंद्र भुवन तृतीय रजनी ब्रह्मकुंडल रेतंग स्टेशन खोर्धा। आजिर नाटक बाप घरु मु करिछि पाप। तुलसी गणनाट्य शेष रजनी गबछंदा त्रिनाथ बजार फूल नखरा कटक। आजिर नाटक एते दुष्ट तमे केबेटू हेलो। चॉकलेट रंगमंच प्रथम रजनी बमिखाल भुवनेश्वर। आजिर नाटक बंची पारिबिनी तो बिना। यात्राश्री विश्व दरबार द्वितीय रजनी माणितीरा जाजपुर रोड। आजिर नाटक अबुझा आखिर अकुहा कथा। अपेरा अशोक सम्राट प्रथम रजनी बालीपोखरी छताबर भद्रक। आजिर नाटक रक्त संपर्क। अपेरा सूर्य मंदिर द्वितीय रजनी पूबा शासन उत्तरा छक पिपिलीपुरी। आजिर नाटक तुराजा झियो मुरिक्सावाला। यात्रा आकाश गंगा द्वितीय रजनी जोरा महाकालपड़ा केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक आकाश रलुह गंगार कह। राजधानी अपेरा द्वितीय रजनी फलपुर बिंझारपुर जाजपुर। आजिर नाटक मारु महाभारत। कोणार्क गणनाट्य चतुर्थ रजनी दौलतपुर मैसरा हिंगुला यात्रा जाजपुर। आजिर नाटक किए पछिदेव आखिर लुह। यात्रा श्रीमा बाणेश्वरी प्रथम रजनी नरसिंहपुर बालेश्वर। आजिर नाटक जितिबु जदि तू एकाला चाल। कलिंग गणनाट्य तृतीय रजनी मधुसूदनपुर सिंगीपुर जाजपुर। आजिर नाटक सकाळ ठिकणा मते अजणा। अपेरा साई सम्राट द्वितीय रजनी बणई सुंदरगढ़। आजिर नाटक ये केमितिका प्रतारणा। यात्रा रंग महल शेष रजनी बड़ माणतिया जरियाबाड़ केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक भूल तोर भगुछि मु। पार्वती गणनाट्य प्रथम रजनी तेंतुलीडीही चांदबाली भद्रक। आजिर नाटक काहींकी कांदुछु मुह लुचेई। यात्रा दुर्गा मंदिर तृतीय रजनी मार्साघाई केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक संदेही सिंदूर। गौरी गणनाट्य प्रथम रजनी राज ब्रह्मपुर नीलगिरी बालेश्वर। आजिर नाटक एई फगुण रे बाजिबो बाजा। यात्रा राजनंदिनी प्रथम रजनी कंसमुड़ा एनटीपीसी तालचेर अनुगुल। आजिर नाटक एमिति बंधन केमिति हेला। यात्रा स्वप्न महल प्रथम रजनी मदना नईंदीपुर गरदपुर केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक हारी बनी केबे बापर पुओ। यात्रा स्वर्ण महल द्वितीय रजनी बाणीपदा चौदुआर कटक। आजिर नाटक केते दुख देबु देरे कालिया। तारिणी गणनाट्य द्वितीय रजनी जगन्नाथपुर पिपिलीपुरी। आजिर नाटक जीवन खजुछि जरा निवास। शिवानी गणनाट्य प्रथम रजनी
ଡାମରପୁର ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଆଜିର ନାଟକ ଆଖି ତୋର ଲୁହ ମୋର। ଓଂ ଶ୍ରୀ ବାଘାଯତୀନ ଲୋକନାଟ୍ୟ ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ସଜନାଗଡ଼ ନୀଳଗିରି ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ନାଟକ କନ୍ଦେଇ ମାରୁଛି ଉପରବାଲା। ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଅପେରା ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ମଧୁନନ୍ଦ ନଖରା ବୈଶିଙ୍ଗା ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଆଜିର ନାଟକ କନିଆ କାନ୍ଦୁଛି ସିନ୍ଦୁର ପାଇଁ। ସାତଶଙ୍ଖ ଅପେରା ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ କଣ୍ଟି କରମଳା ଗପପୁରୀ। ଆଜିର ନାଟକ କୁନି ନୂଆବୋଉ ଟିକି ଦିଅର। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ଚଣ୍ଡୀପୁର ହଳଦୀପଦା ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ନାଟକ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡର ଭିକାରୀ। ଯାତ୍ରା ମା ଜଗଜ୍ଜନନୀ ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ସିଙ୍ଗିଡିହା ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଆଜିର ନାଟକ ତମକୁ କହି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ରଡ଼ଦେଉଳି ପୁରୀ। ଆଜିର ନାଟକ ବାଟ ପାଉନି ହାଟ ମଝିରେ। ମଧୁବାସନ୍ତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ଓରାଳି ଧୂସୁରୀ ଭଦ୍ରକ। ଆଜିର ନାଟକ ତୁ ମୋ ପ୍ରେମ ମନ୍ଦିର। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ବସ୍ତପୁର କନ୍ଦରପୁର କଟକ। ଆଜିର ନାଟକ ଶ୍ରାବଣ ଦେଇଛି ଦୁଃଖ ଛ ଗୁଣ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ପ୍ରଥମ ରଜନୀ କାମଧେନୁକୋଟ ଢେଙ୍କାନାଳ। ଆଜିର ନାଟକ ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଶହେ ସଲାମ। ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱର ଅପେରା ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ମଝିପଡ଼ା ବାଲିଆପାଳ ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ନାଟକ ବାପା ଯାଇଛନ୍ତି ପୁରୀ। ଶକ୍ତିମୟୀ ଲୋକନାଟ୍ୟ ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ସୁନଡିହି କାଟେଣି କାମାକ୍ଷାନଗର ଢେଙ୍କାନାଳ। ଆଜିର ନାଟକ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛି କହିବି ନାହିଁ। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ଟିକରପଡ଼ା ପିପିଲି ପୁରୀ। ଆଜିର ନାଟକ ସାଧବ ବୋହୂ। ଅପେରା ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ତୃତୀୟ ରଜନୀ ଭୂଇଁପୁର ଆରଡ଼ି ଭଦ୍ରକ। ଆଜିର ନାଟକ କଳଙ୍କ ନଥାଇ କଳା ମୋହନ। ମା ସୁବର୍ଣ୍ଣ କନ୍ୟା ଅପେରା ପ୍ରଥମ ରଜନୀ କତମ ଭାପୁର ଢେଙ୍କାନାଳ। ଆଜିର ନାଟକ ଦୁଃଖ ଜଣାଇବି କାହାକୁ। ଅପେରା ଓଂ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ଦୁର୍ଗାପ୍ରସାଦ ଜୋରନ୍ଦା ଢେଙ୍କାନାଳ। ଆଜିର ନାଟକ ଭୂତ ଦେଖିବ ଆସ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା। ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରି ଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ବେଲ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।